गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स के कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, ज़िंदगियूं कीअं आहिनि। अच्छा जी, सुबुह सुबुह त थी वई आहे, पर सुबुह सुबुह सां गॾु जी फाइनली एक्चुअल वारी जेको सी आहे न उहो कराची में ऐं सिंध में एंटर थी वियो आहे। अच्छा, भलाई इलाइक़नि में त असांखे वरी बि डिफरेंट जॻहुनि ते सर्दियूं नज़र अची रहियूं हुयूं, हाणे त हुते एक्सट्रीम सर्दियूं आहिनि, बट यस कराची में सी जेको आहे उहो हाणे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 11-12 ताईं वञे पियो। दैट इज़ असां कराचियुनि जे लाइ हिकु नंबर आहे वेदर जे हिसाब सां। अच्छा, इन सां गॾोगॾु हिकु जॻह ते जिथे टेम्परेचर 11-12 नज़र अचे थो, उते ई जॾहिं सुबुह खां पोइ थोरी सी उस नज़र अचे थी, उते ई टेम्परेचर जो हिकदमि सां वधण असांखे नज़र अचे थो। तक़रीबन जॾहिं तव्हां ॾींहं में सुबुह जो इनफैक्ट 11 बजे या 11:30 बजे या मंझंदि जो 12 बजे ताईं तव्हां टेम्परेचर ॾिसो था त उहो जेको सुबुह जे टाइम ते किथे 10-11-12 जे विच में टेम्परेचर किथे घुमी रहियो हो, उहो ई टेम्परेचर हिकदमि सां 25 ते 27 ते 28 ते पहुची थो वञे। इहा हिकु ॾाढी ज़बरदस्त शइ आहे जेका असांखे पंहिंजे अॼु बल्कि अॼु छा काफ़िनि ॾींहंनि खां कराची में असांखे नज़र अची रही आहे। अच्छा, चवणु इहो आहे त न सिर्फ़ु हिन वक़्तु जेके सी आया आहिनि टिल लाइक 11 ताईं असांजो टेम्परेचर हिन वक़्तु ताईं वञी रहियो आहे। चवणु इहो आहे त अॻे जेके ॾींहं अचनि पिया उन में मज़ीद 5-7 डिग्री डिक्रीज़ थियण जो इम्कान जेको आहे उहो आहे। अच्छा, अञा ताईं जेके हवाऊं आहिनि उहे कराची में एंटर कोन थियूं आहिनि, त शायदि सी उन तरीक़े सां असांखे महसूसु न थी रहियो आहे जंहिं तरीक़े सां हिन वक़्तु टेम्परेचर जी मौजूदगी आहे। पर अगरि हवाऊं हलियूं कंहिं तरीक़े सां कोयटा जो हवाऊं हमेशह चवंदा आहियूं त कोयटा जो हवाऊं कराची में एंटर थियनि थियूं, सो अगरि कोयटा जो हवाऊं कराची में एंटर थियूं त जेको सी आहे उहो इलाही घणो हूंदो। अच्छा, हिते त असां हींअर कराची जो त असांजे लाइ वेदर हिकु ख़ुशाइन वेदर आहे ई आहे ऐं डार्क कलर्स जी एंट्री आहे ई आहे। इन सां गॾोगॾु जी काफ़िनि जॻहुनि ते इनफैक्ट चित्राल में हिकु समुंड जे मथां हिकु बर्फ़ जी लेयर अची वई आहे, एतिरो वधीक सी असांखे नज़र अची रहियो आहे। अच्छा, वरी तव्हां नॉर्दर्न एरिया में जॾहिं टॉप जी ॻाल्हि था कयो, टॉप हिल्स जी ॻाल्हि था कयो, त उते इहा ख़बर थी पए त टेम्परेचर तक़रीबन -7 -8 में वञणु शुरू थी वियो आहे ऐं उहो ऑब्वियसली जे तव्हां टॉप ते हूंदो त हवाऊं बि गॾु हूंदियूं, त उते बि हिकु वॾी सर्दी जी लहर आहे जेका उन तरफ़ बि अची रही आहे। इन सां गॾोगॾु जी मरी में हमेशह जेके प्रॉब्लम्स थी वेंदा आहिनि जॾहिं बि हिन सीज़न में असां एंटर कंदा आहियूं, जॾहिं बि बर्फ़बारी में असां एंटर कंदा आहियूं, हिकु प्रॉब्लम इहो ज़रूरु असांखे नज़र ईंदो आहे त मैनेजमेंट थोरी सी किथे असां उन बर्फ़ खे असां मैनेज कोन करे सघंदा आहियूं। देन असां वटि जेका आवाम आहे, छो त ही डिसंबर जो उहो मंथ आहे जंहिंमें ॿारनि खे छुट्टियूं बि मिलंदियूं आहिनि, हींअर काफ़िनि जॻहियुनि ते मिड टर्म्स बि थी रहिया आहिनि या टेस्ट बि थी रहिया आहिनि ऐं उन खां पोइ ॿारनि खे छुट्टियूं मिलंदियूं आहिनि सी जूं, त माण्हू चाहींदा आहिनि त उहे वञनि ॿारनि सां गॾु वञी फैमिली सां गॾु वञी इंजॉय कनि। रश घणी थी वेंदी आहे उन तरफ़ ऐं जंहिं तरीक़े जी रश हूंदी आहे उन तरीक़े जो शायदि असांजो सिस्टम जेको आहे उन तरीक़े जो मैनेज न थियल हूंदो आहे जंहिं सिस्टम में असां एतिरनि सारनि माण्हुनि खे वेलकम करे सघूं। अच्छा, इन सां गॾोगॾु हिकु ॿी शइ जेका असांखे नज़र आई आहे, असांजो जेको चेंज ऑफ वेदर आहे उहो जॾहिं तव्हां हिते ॾिसो था त असांखे हिते नज़र अचे थो सुबुह जो कुझु थधि आहे, वरी असां ज़ाहिर उन हिसाब जो वॉर्डरोब असां पाण सां गॾु खणी उन हिसाब जो सॼियूं प्रिकॉशन्स खणी पोइ असां ॿाहिरि निकिरूं था। ख़बर इहा पए थी जी उस निकिरी वई, गर्मी स्टार्ट थी वई, असां उन प्रिकॉशन खे किथे छॾे था ॾियूं एंड देन वराए जॾहिं शाम थी थिए त उहे जेके थधी फील आहे उहा वराए स्टार्ट थी वञे। उते किथे शायदि असांखे बि ऐं किथे बॉडी खे बि सम्झ में नथो अचे त यार सीअ वांगुरु रिएक्ट करिणो आहे या गर्मी वांगुरु रिएक्ट करिणो आहे, जंहिंमें बीमारियुनि जो जेको शुमार आहे उहो इलाही घणो आहे। अॼु जॾहिं तव्हां ॿियनि एरियाज़ में ॾिसंदा आहियो जंहिंमें सिर्फ़ु गर्मी या सिर्फ़ु सी हूंदो आहे, जीअं हिन वक़्तु असांजे पाकिस्तान जे भलाई इलाइक़नि में सिर्फ़ु सर्दी आहे, त तव्हांखे ख़बर हूंदी आहे सी आहे, तव्हांजी डाइट उन तरीक़े जी हूंदी आहे, तव्हांजो वॉर्डरोब उन तरीक़े जी हूंदी आहे, तव्हांजी प्रिकॉशन्स जेके आहिनि उहे उन तरीक़े जा हूंदा आहिनि। सो उन तरफ़ शायदि बीमारियुनि जो जेको रुझान आहे उहो एतिरो घटि शायदि तंहिं करे हूंदो आहे ऐं असांखे ईअं लॻंदो आहे त शायदि असां जेके कराची वारा आहियूं या कराची जे भर पासे में जेके सिंध में जेतिरा शहर अचनि था, असां उन्हनि माण्हुनि मां आहियूं ॾाढा नाज़ुक तबियत जा आहियूं, बट उन जो एक्चुअल रीज़न कुझु इहो आहे त असांखे सही जेको वेदर आहे न, हिकु वेदर असांखे मिलंदो कोन्हे जंहिं तरीक़े सां असां डिफरेंट वेदर जी जेका वेरिएशन्स आहे उहा ॾिसी रहिया हूंदा आहियूं, उन तरीक़े सां असां पाण खे मेंटेन न करे सघंदा आहियूं। अच्छा जी, प्रोग्राम जी तरफ़ ईंदासीं। हिन प्रोग्राम खे स्पॉन्सर कयो आहे डॉन टी।
अच्छा, डॉन चांहि हिकु अहिड़ी चांहि आहे जेका ॾाढी ख़ुशबूदार ऐं ॾाढी ज़बरदस्त चांहि आहे, ॾाढो रंग ॾाढो ज़बरदस्त आहे हिन जो। डॉन चांहि जंहिं तरीक़े सां पाण ज़बरदस्त आहे, ईअं ई ज़बरदस्त ऑफर पंहिंजे सारिफ़ीन जे लाइ खणी आयो आहे। डॉन चांहि 60 ॾींहंनि ताईं फॉर 60 डेज़ 1 लख रुपए जो इनाम पंहिंजे जेके कस्टमर्स आहिनि, पंहिंजा जेके कंज़्यूमर्स आहिनि, उन्हनि खे ॾेई रही आहे। करिणो छा आहे असां सभिनी खे, असांखे डॉन चांहि जो डेली हिकिड़ो पैकेट ख़रीदणो आहे। पैकेट में मौजूदु हिकु कूपन आहे जंहिंमें 7 डिजिट्स लिखियलु आहिनि। उहे डिजिट्स तव्हांखे कॉल करे 04237373738 ते उहे डिजिट ॿुधाइणा आहिनि। जेकॾहिं बैलेंस आहे कॉल करे वठो, जेकॾहिं न आहे त मिस बेल ॾियो। कंपनी तरफ़ां तव्हांखे कॉल ईंदी ऐं नंबर हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे ॿुधाईंदासीं त 04237373738 इहो नंबर आहे जंहिं ते तव्हांखे कॉल करणी आहे ऐं जेको कूपन तव्हां वटि आयो आहे उन में 7 डिजिट जेके लिखियलु आहिनि उहे इन नंबर ते तव्हांखे ॿुधाइणा आहिनि ऐं इंतज़ारु करिणो आहे राति जे 9 बजे जो। राति जे 9 बजे छा थींदो? राति जे 9 बजे तमामु सिंधी चैनल्स ते विनर अनाउंस थींदा। सो जी डेली लख रुपए जा इनाम ॾिना वञनि पिया ऐं जेकॾहिं तव्हां उन्हनि ख़ुशनसीबनि में पंहिंजो नालो शामिलु करणु चाहियो था त वञो डॉन चांहि जो पैकेट ख़रीदियो ऐं कूपन में मौजूदु नंबर जेको डिजिट आहे, कूपन में मौजूदु जेके 7 डिजिट आहिनि उहे 04237373738 ते ॿुधायो। अच्छा जी, प्रोग्राम जी तरफ़ ईंदासीं, असां गॾु हाशिम भाई गॾु हूंदा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। वालेकुम सलाम। छा हाल आहे? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? बिल्कुलु ठीक ठाक, जबरदस्त। तबियत ठीक है हाशिम भाई? सर्दी कीअं एंजॉय कई था वीकेंड ते हाशिम भाई? सर्दियूं जेको आहे हाणे कंदासीं एंजॉय। अॼु मूंखे लॻो त अॼु पहिरियों ॾींहुं आहे। अॼु पहिरियों ॾींहुं सर्दी जो? इन खां पहिरीं तव्हां सुबुह जो उथिया कोन हूंदो एतिरो? इहो रीज़न आहे हाशिम भाई, सुबुह जो तव्हां उथिया कोन हूंदो? इहो ई आहे रीज़न। अच्छा, सर्दी खे एंजॉय त कयूं पर घरनि में 100 मसला ॿिया था थी वञनि। केॾी महिल को गैस जो मसलो आहे, को गीज़र जो मसलो आहे, को कुझु मसलो। बस पोइ इन सां ख़बर पए थी सर्दी अची वई आहे। हाँ, सर्दी अची वई आहे बिल्कुलु एक्चुअली। अच्छा, असां उन्हनि माण्हुनि मां आहियूं, उन्हनि मुआशरत मां, उन्हनि कॉमन मां आहियूं। गर्मी में असांखे बिजली खपंदी आहे, असां वटि बिजली घटि थी वेंदी आहे। सर्दी में असां वटि असांखे गैस खपंदी आहे, असां वटि गैस खपंदी आहे। ऐं मज़े जी ॻाल्हि आहे त असां उन्हनि मुल्कनि मां आहियूं जंहिंमें गैस बिजली पाण असां वटि ठही सघे थी, असां वटि प्लांट्स मौजूदु आहिनि, पर फला एक्सेट्रा 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 अॻियां वधूं था, प्रोग्राम खे अॻियां वधाइजूं था। ऐं सां गॾु महिमान सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि, उन्हनि जी तरफ़ वञूं था ऐं उन्हनि जो तारुफ़ पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कयूं था। सभिनी खां पहिरीं हिन तरफ़ सां गॾु जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, पाण पंहिंजो तालुक़ु जेको आहे उहो नेशनल पार्टी सां आहे। पाण फाइनेंस सेक्रेटरी आहिनि, गॾोगॾु पाण हिकु शाइर बि आहिनि, हिकु राइटर बि आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु पंहिंजी हिकु वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन आहे जंहिंखे पाण रन करे रहिया आहिनि। असां गॾु तशरीफ़ रखनि था मीर अशरफ अली मेंगर साहब जेके तशरीफ़ रखनि था। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? बिल्कुलु ज़बरदस्त। ज़िंदगी कीअं आहे अशरफ साहब? अल्लाह जो करम आहे, सही ज़िंदगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कीअं गुज़री रही आहे? सुबुह कीअं थी आहे? सीउ कीअं गुज़रे पियो? बस असां आहे जो सीए जो इलाइक़े जो माण्हू आहे, बलूचिस्तान जो। उतो सीए असांखे असां आहियूं कराची में। हाणे सीए जे मौसम में असां तक़रीबन बलूचिस्तान वारा कराची शिफ्ट थींदा। सीए जो अलॻि मज़ो आहे, बिल्कुलु। बर्फ़बारी जो अलॻि मज़ो आहे, बिल्कुलु। अल्लाह जो कुदरत जो निज़ाम आहे, जाते सीउ आहे जाते गर्मी आहे, लेकिन माण्हू सीए जो एंजॉय अलॻि मज़ो आहे हिन जो। हा बिल्कुलु, माण्हू एक्चुअली सीउ खे एंजॉय कंदा आहिनि। अच्छा, वरी गर्मियुनि जी ॻाल्हि कबी आहे त गर्मियुनि में वरी असांखे खाधा अहिड़ा मिलंदा आहिनि, फल अहिड़ा ख़ूबसूरत मिलंदा आहिनि जो माण्हू गर्मियुनि खे वरी उन्हनि फलनि में एंजॉय कंदो आहे। सो हर मौसम प्यारी आहे, हर मौसम जी पंहिंजी वैल्यू आहे। तव्हांखे त बलूचिस्तान खे जॾहिं तव्हां कराची ट्रैवल कयो हूंदो तव्हांखे ईअं लॻंदो हूंदो सीउ आहे ई कोन, बसि सही मौसम। बिल्कुलु गर्मी आहे। हा बिल्कुलु, तव्हां त बर्फ़बारी वारा माण्हू आहियो, तव्हांखे त पाइपनि में छा चइबो आहे बर्फ़ जेका ॼमी वेंदी आहे, एतिरी सी थींदो आहे बलूचिस्तान में। सिंध जो या जाते गर्मी इलाइक़े जो माण्हू असांजे बलूचिस्तान अचे न, हुनखे ॾाढो सीउ लॻे थी। तो मौसम जो फ़र्क़ु आहे। मां 2 साल अॻिते मां वियो गर्मी में रशिया, रूस गयो। यकीन करे गर्मीअ में असांखे थधि लॻी। उहो अलाए हिन जो 60-65 टेम्परेचर आहे हुन में। ऐं असांजो बलूची में हिकिड़ो मिसाल आहे, चए जाते जहिड़ो जबल हूंदो अहिड़ो माण्हू हूंदो। गर्मी वारो गर्मी फेस कंदो, सर्दी वारो सर्दी फेस कंदो। बिल्कुलु बिल्कुलु, इहा पर
सी जो अलॻि मज़ो आहे। सी जो अलॻि मज़ो आहे, बिल्कुलु बिल्कुलु ईअं ई आहे। अच्छा जी, जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त माण्हुनि सां गॾोगॾु मूंखे लॻे थो तमामु जेके शयूं आहिनि न उहे बि इलाइक़े जे हिसाब सां आहिनि। कल्ह ई कुझु मुंहिंजे घर में ॻाल्हि थी रही हुई, उन्हनि चादरुनि जी, उन्हनि शॉल्स जी, जेके बलूचिस्तान जी तरफ़ जेके ठहंदियूं आहिनि उहे ओरिजिनल शॉलूं जेके ठहंदियूं आहिनि, जेके ॾाढियूं गरम हूंदियूं आहिनि, ॾिसण में इलाही हल्की हूंदियूं आहिनि पर हूंदियूं ॾाढियूं गरम आहिनि। सो कल्ह ई जे बारे में असांजे घर में बि इहा टॉपिक हली रहियो त अच्छा जी फलां जॻह ते हेतिरी सर्दी त फलां जॻह ते हेतिरी सर्दी। हिकु ॿिया महिमान सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अगेन हिकु ॾाढा ख़ूबसूरत शाइर आहिनि ऐं मशहूर ज़माना शाइर आहिनि। इन्हनि जी शाइरी तव्हां काफ़िनि जॻहियुनि ते ॿुधी बि हूंदी, माण्हुनि खे दोहराईंदे बि ॿुधो हूंदो ऐं हिननि खे त काफ़िनि जॻहियुनि ते तव्हां ॾिठो ऐं ॿुधो ज़रूरु हूंदो। असां गॾु मोमिन मौलाई साहिबनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं अस्सलाम। आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी कीअं पई गुज़रे मोमिन साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। शायरों की जिंदगी वैसे भी रंगीन होती है और शायरों के लिए फिर दिसंबर का महीना वैसे बड़ा हाँ, तो शायरी खुद ब खुद आ जाती है नहीं जिसे रोमांटिक भी होता है और उदास भी होता है। जो एंजॉय कर रहे हैं मौसम को, जैसे आप फरमा रही हैं, पहले बात कर रही हैं मौसम के हवाले से। दिसंबर है शायरों के लिए तो वैसे मजेदार मौसम है। हाँ। तो जरा ये फर्क है कि वहां से जब मैं आया था सराइकी एरिया से तो मुझे लगा था कि बहुत सर्दी होगी, क्योंकि वहां पे ज्यादा सर्दी है, जरा सिचुएशन इस तरह है। मैं तो वहां से चादरें लेके और स्वेटर लेके आया था। यहाँ पे तो बड़ा यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। नहीं, उसकी बिल्कुल वाकई भी नहीं पड़ी। वो दोस्त मुझे जरा अजीब नजरों से देख रहे थे, भैया आप चादरें ये लेके क्या। हाँ। लेकिन बहरहाल कराची का एक अपना मौसम है, खास मौसम है जो लुत्फानंदोज है, और पंजाब की अलग सिचुएशन है थोड़ी सी इससे। बिल्कुल ऐसा ही है, मजेदार मौसम है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगता है पंजाब बेल्ट की तरफ जब जाते हैं और फिर वो सराइकी बेल्ट जो स्पेसिफिकली, उसमें मुझे लगता है हम जब पंजाब की बात करते हैं ना, हमारे जहन में फ़ौरन लाहौर और मुल्तान यहाँ तक ही आता है। लेकिन वो जो एक्यूरेट जो पंजाब के गांव देहात हैं, हाँ। वहाँ पे तो अच्छी खासी वो सर्दी पड़ती है और सुबह को वहाँ का माहौल, मेरे ख्याल में चाहे कल्चर हो, चाहे मौसम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो ना, असल में एक तारुफ जो चेहरा जो दिखाया जाता है ना, वो तो शायरों के हवाले से ही दिखाया जाता है। अब सिंध का असली चेहरा पंजाब की नज़र में तो कराची या हैदराबाद होगा, हाँ। लेकिन असल चीज़ें जो कल्चर होता है, जो मौसम होता है, जो धरती की एक मट्टी की खुशबू होती है, जुड़त होती है, वो तो मज़ाफ़ात में होती है, वो तो गाँव में और देहाती एरियाज में होती है। तो सर्दी की भी सेम ऐसी सिचुएशन है। शहर तो हमारे पूरे पाकिस्तान के, चाहे वो सिंधी हो या पंजाबी एरिया हो या कोई भी, वो थोड़ी सी सिचुएशन अलग हो गई है। वो फैसिलिटीज इतनी हो गई हैं, वो हम मादियत से इतना जुड़ गए हैं कि वो उनकी असलियत खत्म हो गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देहात में जो सर्दी का भी अपना ही मजा है और गर्मी का भी अपना ही मजा है। असली मौसम एंजॉय करनी हो तो वहां जाएं आप। हाँ, शहर में तो खैर मौसम एंजॉय करने का पता नहीं वक्त भी होता है या नहीं होता है। वक्त भी होता है कि नहीं होता है। ये बड़ी तेज हो गई है। ये भी सही। इसी बात में जरा ये आप बड़े शायराना अंदाज में शायरी करते, लोग तो शायरी करते हैं लेकिन आप शायराना अंदाज में करते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में करते हैं। और फिर जब सराइकी की बात करते हैं तो वो तो वैसे ही मीठी जुबान कहलाती है, उसमें जब शायरी की जाए तो फिर क्या ही बात है। कुछ सुना दे हमारे नाजरीन के लिए, सुबह सुबह कुछ पेश कर दे। ठंडी ठंडी दिसंबर की ठंडी ठंडी सुबह है, कुछ सुनाए जरा। मैं जरूर पेश करता हूँ। मैं कुछ शेर सुना देता हूँ, चले। हाँ जी। सराइकी में एक दो लाइनें मैं सुनाता हूँ, मीर साहब के लिए भी यहाँ। कोई हीला दस जदा आधराती सिख सीना साड़ सतावे, कोई हीला दस जदा आधराती सिख सीना साड़ सतावे, बंदा के ताई आप नू लारे लाए हाँ नाल सिराने लावे, और बिल फर्ज तेरी तस्वीर कोई स्क्रीन ते सामने आवे, बंदा फोन नु चुमता सकदे पर एक गलकड़ी किवें पावे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा, बड़ी मुझे मेहनत लगी इसको समझने में, लेकिन समझ आ गई मुझे। हाँ, वो वही आपकी मौसम वाली बात है। मैं जरा समझाया भी देता हूँ। वो जिन्हें ना समझी उसको, उनको तो समझा। हाँ बिल्कुल, चूंकि हमारे सिंधी तो ज्यादा इस चैनल को देखते हैं। और इस तरह है, सराइकी में एक शायरी बुनियादी तौर पर एक कैफियत होती है इंसान के किसी लम्हे की। शायरी एक ऐसी चीज है कि मतलब ऐसे जज्बात जो आप महसूस तो कर रहे हो, लेकिन उसको लफ्जों में बयान करने का आम आदमी के लिए बड़ा जो है वो मुश्किल हो, तो शायर उसको बड़ी आसानी के साथ वो बात कर देता है, जो बात आप इजहार जो नहीं कर सकते। तो वो इसी दिसंबर की रात की बात करना चाह रहा है शायर के, कोई मुझे ऐसा तरीका बताएं, कोई हीला दस जदा आध राती सिख सीना साड़ सतावे, कोई ऐसा तरीका बताएं जब दिसंबर की आधी रातों को, सर्दी की रात में मेरे सीने में जलन पैदा हो और मुझे जो है आपका हिजर सताए। कोई हीला दस जदा आध राती सिख सीना साड़ सतावे, बंदा कहते ही आप नू लारे लाए हाँ नाल सिराने लावे। कब तक बंदा सीने से तकिया लगा के अपने आप को पागल बनाए। और
بالفرض تیری تصویر کوئی اسکرین تے سامنے آوے, بالفرض اگر آپ کی کوئی تصویر مجھے ٹیلی فون میں دیکھ کر میرا دل مطمئن ہو بھی جائے تو اس کو چوما تو جا سکتا ہے تصویر کو, یہ حسرت تو اسے پوری نہیں ہوتی. گلکڑی کہتے ہیں لگایا جا سکتا, تو ایسے جپی تو میں اس کو نہیں ڈال سکتا, گلے تو نہیں لگا سکتا. تو اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ آدھی رات کو اگر مجھے تشنگی ہو, آپ کی پیاس ہو, تو ٹیلی فون پہ میری جو تصویروں سے یہ میری حسرت پوری نہیں ہوتی. یہ بڑا ایک ڈیپ میسج ہے, اور یہ آپ کی زبان میں تو شاعر کہتا ہے کہ ہمیں تو یہاں کوئی اور کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. نہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ ویسے بھی چل بھی دسمبر رہا ہے. دیکھیں جی, شاعر وہ شاہ رخ خان صاحب کا کسی نے انٹرویو کیا تھا, انہوں نے پوچھا کہ آپ پاگل کا رول کس طرح کر لیتے ہیں. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ پاگل اس وقت میرے سینے میں دھڑک رہا ہو. تو میں جب مزدوروں کی شاعری کر رہا ہوتا ہوں, جب بلوچستان کے کسی مسنگ پرسن کی شاعری کر رہا ہوتا ہوں, جب کسی عورت کی زبان میں اس کے درد بیان کر رہا ہوتا ہوں, یا کسی خواجہ سرا کی تکلیفیں کو لکھ رہا ہوتا ہوں, تو ہو سکتا ہے وہ میرے سینے میں اس وقت دھڑک رہا ہو. تو وہ مشاہداتی نظر جو ہے وہ اتنی قریب سے اس چیز کو دیکھتی ہے کہ وہ یوں لگتا ہے کہ یہ جیسے میرا دکھ ہے, یہ میرا مسئلہ ہے. تو یہ جو رومان ہے یا رومانٹک شاعری ہے یا محبوب سے جڑی جو شاعری ہے, تو یہ تو میرے خیال میں 90% لوگوں کا مسئلہ ہے. 95% جو بندہ 99% کریکشن 95 کم نمبر ہے, 99%. یار دل پہ بات لگی ہے نا مینگل صاحب, خیریت ہے؟ دل پہ تو نہیں لگی؟ دل پہ تو بات نہیں لگی, ذرا زیادہ زور سے تو نہیں لگ گئی؟ اگر مینگل صاحب کہے نا کہ بھائی مجھے رومانٹک شاعری پسند نہیں ہے, تو یہ مینگل صاحب میرے بڑے واجب الاحترام ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہہ رہے ہو کہ انسان تو محبت سے بچے گا کیسے, ہو کہ انسان تو محبت سے بچے گا کیسے, اس خطا پر تو فرشتوں نے سزا پائی. دیکھیں انسان کا ایک جذبہ ایک ایسا ہے جو فطری طور پر انسان کے اندر اللہ کی ذات نے رکھ دیے, بیسک نیڈز میں سے ہے. یہ اٹریکشن جو ہے یہ انسان کے رشتوں میں شروع سے جب تک وہ بلوغت میں نہیں پہنچتا تب تک بھی وہ کسی نہ کسی رشتے سے محبت کر رہا ہوتا ہے, جڑا ہوتا ہے کسی بھی صورت میں. وہ ماں سے محبت کر رہا ہوتا ہے, باپ سے محبت کر رہا ہوتا ہے, بھائی بہنوں سے محبت کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں کہوں کہ یہاں پہ خاص کر پاکستان میں جو شاعری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ ہمارے حالات اتنے سنگین ہیں, صبح اٹھو آٹا کا ٹینشن ہے, بجلی کا ٹینشن ہے, گیس کا ٹینشن ہے, ٹریفک کا معاملات ہے, روزی روٹی کا معاملات ہے. یقین کرے تو اس گھٹن, اس جیسے کہ یہ معاملات چل رہے, اس حالات میں اگر جو شاعری کرتا ہے میں بخدا میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. کیونکہ شاعر کو ایک سکون چاہیے اور ایک ایسا ماحول چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہمارے محترم بڑے ایڑی چوٹی کا شاعر ہے مولائی مومن صاحب, کبھی کبھی آپ 5 منٹ میں ایک خدا دا صلاحیت ہوتے, 5 منٹ میں آپ ایک پورا شعر لکھتے, کبھی کبھی ایک آنترے میں آپ کو 1 مہینے لگ جاتا ہے. تو کیسے ایسے ٹینشن کریٹ ہو جاتے کہ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے, وہ اپنے آپ کو بھول سکتا ہے. یقین کرے ابھی میں وہاں سے نکل گیا تو پروڈیوسر اینڈی شرما صاحب کہا رہے تھے مینگر صاحب جلدی پہنچ جاؤ, اتنے ٹریفک کی بھیڑ, اتنے ڈسٹ, اتنے آلودگی, یہ یقین کرے ہم لوگ جس طرح فیس کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے. کیا یاد دلا دیا, میں صبح بھی جس ٹریفک سے ہو کر آئی ہوں میں بھولنا چاہ رہی تھی. مینگل صاحب آپ نے مجھے یاد دلا دیا, مذاق کیا, آج تو میں نے ذکر بھی نہیں کیا. میں نے اینڈی شرما سے کہا کہ میں نے کہا میڈم لیٹ آ گئی, میں پروگرام شروع کروں, کہہ رہے نہیں اس کے ٹریفک کے معاملات میں گاڑی لیٹ ہو گئی. ہاں جی, ایک تو صبح ہم نے گیزر کے معاملات میں ہم نے خود 10 منٹ لیٹ کر دیا, پھر ٹریفک نے 30 منٹ اور لیٹ کرا دیا ہمیں. ٹریفک نے کہا چلے معاملات پورے کر لیتے ہیں نا, بیلنس کر لیتے ذرا. خیر جی, یہ نڈی مجھے گالیوں تو خیر حالندیوں رہندیوں آہن دنیا میں بھی پروگرام میں بھی, لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات کی آپ دونوں نے. ایک آپ نے محبت کا ذکر کیا, مجھے لگتا ہے محبت بہت پیاری چیز ہے, بہت خوبصورت چیز ہے. ہم نے اس کو بہت برا پورٹرے کیا ہے. اٹ سیلف محبت ایک بہت خوبصورت چیز ہے, ایک بہت خوبصورت فیلنگ ہے. پھر آپ نے یہ بات کہی کہ شاعر اس وقت پہ جو شاعری کر رہے ہیں ان کو واقعی سلام ہے. اور نہ صرف شاعر, مجھے لگتا ہے جتنے انٹرٹینرز ہیں اس میں کامیڈینس بھی آتے ہیں, آپ کے سنگرز بھی آتے ہیں, آپ کے ڈرامہ کریٹرز بھی آتے ہیں, جتنے لوگ اس وقت ہمارے لوگوں کو ایک لمحے کے لیے صحیح لیکن اگر کوئی پرسکونیت والی کوئی فیل دے رہے نا, مجھے لگتا ہے ہم سب کو ان کو سلام کرنا چاہیے. اور ہم سب اس بلیسڈ ملک میں ہیں جہاں پہ یہی ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے.
بالکل یہ آپ کو بھرے ہوئے بہت ہی خوبصورت سنگرز بھی ملیں گے, شاعر بھی ملیں گے, آپ کو کامیڈینس بھی ہمارے پاس ملیں گے, انٹرٹینرز ملیں گے. آپ ذرا سوشل پلیٹ فارم پہ جائیں تو صحیح, آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جو آپ کو انٹرٹین کر رہے ہوں, اور واقعی میں ان کو دیکھ کے, ان کو سن کے آپ کچھ لمحوں کے لیے ساری چیزیں آپ بھلا دیتے ہیں. بالکل. تو یہ خوبصورت ایک پیارا سا ملک ہے, اس کے ساتھ وہی محبت کیجیے جو حقیقی محبت ہے, نہ ہی وہ محبت جو آج کل ہو رہی ہے. اچھا مینگل صاحب, ذرا اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں تو کچھ بتائیں. دیکھیں میم, میں نے ابھی ذکر کیا کہ سب سے پہلے انسان کو انسان ہونا چاہیے. ایک میں مثال دے رہا ہوں, یا چونٹی بولتے ہیں اس کو. اگر میں اپنے ہاتھ کو چونٹی دے دوں, اس میں درد محسوس ہو جائے تو سمجھ لو یہ میرے ہاتھ زندہ ہے, کام کر رہے ہیں. جب تک انسان میں انسانیت نہ ہو, کسی میں دکھ تکلیف نہ ہو, کسی انسانیت کے لیے سوچ نہ رکھتے نہ ہو, اور انسانیت کے لیے درد نہ ہو, میں اس کو ایک زندہ لاش بولتا ہوں, انسان نہیں بولتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ جاؤ محبتیں بانٹو, ایک دوسروں کے غم دکھ سہو, اور غریب مسکین لاچاروں کی مدد کرو. یقین کرے کہ جب آپ سوشل کام کرتے ہو, غریبوں کے دکھ تکلیف جب آپ ان کو دیکھتے ہو, ان کے ساتھ مدد کرتے ہو, ایمانداری اس میں کہتا ہوں ایک روحانی سکون مل جاتے ہیں. میں 70 میں میں ایز اے جاب, ویسے ایک سیاسی آدمی ہوں, مرکزی فنانس سیکرٹری ہوں نیشنل پارٹی کے. اس کے ساتھ ساتھ میں تقریباً جب سے ہوش سنبھالا میں سماجی کام کر رہا ہوں. جس دن اگر میں کسی کینسر کے مریض کو ہاسپٹل تک پہنچا ہوں, اس کی داخلہ ہو, یقین کرے میں سمجھاؤں کہ میں کسی جنت میں پہنچ گیا ہوں. ہمیں سب سے پہلے انسان کے دکھ اور تکلیف کو سمجھنا چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, اور آپ کی آرگنائزیشن بڑا خوبصورت کام کر رہی ہے, اور ہمیں نظر آتا رہتا ہے کہ کس طرح آپ اس عام لوگوں تک پہنچتے ہیں جس تک شاید ہماری نظر کی رسائی نہیں پہنچ. یقین کرے میں کبھی کبھی مولوی صاحب 8 گھنٹے گاڑی میں ڈرائیو کر کے, پھر گاڑی کھڑا کر کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے گدے پہ, اونٹ پہ, گھوڑے پہ بلوچستان دور دراز علاقے پہ جاتا ہوں, جہاں پہ وہ مریض کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ وہاں کوئی جا نہیں سکتے. پھر اس کو یہاں پہ لانا, کراچی میں داخل کرنا. اور پچھلے بھی میں سلیکٹ ہو گیا تھا گلوبل یوتھ انٹرنیشنل ایوارڈ کے لیے بینکاک. مجھے بولا, میں نہیں گیا, تو وہاں پہ پھر میرا ایوارڈ بھیج دیا. پھر گورنر آف بلوچستان نے مجھے بلایا, میں گورنر بلوچستان سے ایوارڈ نہیں لے لیا, میں کسی مریض سے لے لیا. میں نے کہا بڑے لوگوں سے تو سب لیتے, آپ ان لوگوں کو اہمیت دے دو جن کو کوئی آسرا نہیں. لوگ آج کل بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ فوٹو سیشن کرتے ہیں, مجھے تکلیف ہو جاتا ہے. آپ کسی جاؤ بیوہ کو دیکھو کہ وہ اس کے شوہر مر گئے, 7-8 بچے, کس طرح اس کو پالتے ہیں. لوگوں کو یقین کرے رات بھوکے سو جاتے ہیں. اور ایسے پیشنٹوں میں کبھی جاتا ہوں کہ 100 روپے کا پین کلر گولی ان کے پاس ساتھ نہیں ہے کہ وہ کھا لے تاکہ 5-10 منٹ اس کو ریلیف مل جائے. بڑے برے حال. ہمیں سب کو کام کرنا چاہیے. ہمیں ہر گلی میں, ہر کونے میں, پاکستان کے جہاں بھی غربت ہو, سب کو سماجی کام کرنے چاہیے. مینگل صاحب, کسی بھی معاشرے میں غربت تبھی ختم ہوتی ہے جب عام انسان, عام جو ہیومن بینگ ہے, عام شہری جو ہے, وہ جب میدان میں اترتا ہے. ہم سرکار پہ بڑی باتیں کرتے ہیں, وہ ظاہر ریاست تو ماں کی جگہ ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری ہے, بے شک ہے, پر جس تائیں عام ماण्हू पंहिंजी ذمہ داری کون سمجھندو, जेके सिविल सेंसिस आहिनि उनखे असां कोन सम्झंदासीं, जेके असांजी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आहिनि उनखे असां कोन सम्झंदासीं, यकीन कयो असां पंहिंजे मुल्क मां त छा, असां पंहिंजे मोहल्ले मां बि गुरबत नथा ख़तमु करे सघूं. अॼु असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं उन ॻोठ देहात जेके आम माण्हू जी, पर हींअर बि असांजे शायदि अरीब क़रीब कंहिं पाड़े में को अहिड़ो माण्हू हुजे जेको मुश्किल सां ज़िंदगी गुज़ारींदो हुजे, पर असांखे ख़बर कोन्हे, छो त असां आम शहरी जो या आम पाड़ेसरी जो असां जेके हुकूक आहिनि उहे अदा कोन करे रहिया आहियूं. अच्छा जी, मज़ीद काफ़ी सारी शयुनि ते इंशाल्लाह प्रोग्राम में डिस्कशन थींदी, पर उन्हनि सभिनी शयुनि खां पहिरीं वक़्तु आहे ब्रेक जो. नाज़रीन, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन ब्रेक खां पोइ.
जी वेलकम बैक. अच्छा जी, असां सराइकी शाइरी जी त ॻाल्हि कई सी बि ऐं ॿुधी सी बि, पर असां बलूची कुझु लफ़्ज़नि जी बि ॻाल्हि थी रही आहे. बिल्कुल. ही मेगल साहब छा ॻाल्हि थी रही? मां चाहियां थी असांजे नाज़रीन खे बि ख़बर पए. कुझु लिखी रहिया आहियो तव्हां? जी लिखियो हाँ, आहे? मां कोशिशि कंदा आहियूं, असां बिरोही में शाइरी कंदा. असांजो आहे PTV बोलान, बलूचिस्तान जी 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 हुनजे जी लाइ. जी. लेकिन असां अहिड़ो वॾो अहिड़ी छोटी जो शाइर वेठो आहे, असां ईमानदारी असांखे हिकिड़ो मुंहिंजो शाइर आहे, जी गोदी गिदाना बुज़गल शुआना जी जी मरे ने जी हुजी माले तेना शापुर करे सीज़ के तेना पाटला फुर करे. ॾिस असांजे अंदरूनी सिंध में असांजो बिरोही क़ौम जो आहे तक़रीबन असांजो तइदाद आहे हुन में. हे असां मां शाइरी कयो हुन शेरज़ाल. असां गोदी या शेरज़ाल हुन न्याणी खे चवे थो, हुन में मतिलबु पंहिंजो पर्सनैलिटी हुजे. हा हुन ज़माने में असांजो मतिलबु उर्दू में अगर हाँ ॻाल्हायूं, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, जंहिं ज़बान में तव्हांखे सही लगे, सब ज़बानों पाजो है. मैंने वो कोशिश की कि ख़ासकर ख़वातीनों की ऊपर मैंने बहुत शायरी की. शेरज़ाल, शेरज़ाल हम लोग उसको बोलते हैं कि हमारे जो बलोच बंजारे थे, पावाल थे, खाना बदोश थे, सुबह सवेरे उठ के मिश्क उठा के वो औरत दूर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से पानी लेके आना, वाह. फिर बकरी के बच्चों को दूध पिलाना, फिर अपने वो गंदम पिसाई करना, वो घर में पिसाई करते थे. फिर पिसाई करके फिर वो जाके कहीं 4-5 किलोमीटर से सड़क के ऊपर वो लकड़ियाँ जमा करके लाना, और सारा दिन सुबह 5 बजे से रात 11-12 बजे तक अपने तमाम घरों का काम करना. मैं उनको शेरज़ाल कहता हूँ. आजकल मैं उन अपने बहनों से माजरा चाहता हूँ कि थोड़ी काम हो, उन पे लिए बहुत सारे मुश्किलात पड़ते हैं. एक सालन बनाने में यकीन करें, मैं कभी कभी घर में बैठता हूँ, ये कहता हूँ कि आप लोग शुक्र अदा करो, अगर नहीं तो आप आ जाओ मेरे साथ. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 शादियाँ की. एक दिन मैंने कहा अपने शायरी तभी गौर से सुनी जा रही थी. मौलाई साहब देख रहे हैं हम, इसीलिए गौर से सुनी. लेकिन चले, बजाय इसके कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाएं, मुझे लगता है कि 4 शादियां करना जायज है इस्लाम में, अगर आप चारों को एक जैसे हुकूक दे रहे हैं. देखिए वो अलग चैप्टर है. आप ज़ाहिर फीमेल है, आप ये बातों को आप लाइक नहीं करोगी, लेकिन जनरली मैं कहता हूँ नहीं, अगर कोई औरत इस दौर में अगर कहती है कि 4 शादियां कर सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की, खासकर बहुत सारे बेवा थी. अगर आप किसी बेवा किसी यतीम को आप इज्जत दे दो, अपना घर दे दो, मैं कहता हूँ ये भी एक जिहाद है. बस असल बात पे आ जाओ. कभी उन लोगों को मैं ले जाता हूँ कि देखो, असल बात पे जी, उन लोग मैं अपने घर वालों को ले जाता हूँ कि देखो कि ये लोग किस तरह जिंदगियाँ गुजारती है. न अटैच बाथरूम है, न यहाँ पे AC है, न कोई गर्म पानी है, न कोई निज़ाम है. तो असल मैं कहता हूँ शेरज़ाल ये है, और आप भी शेरज़ाल हो. अभी देखो करोड़ों लोगों को फेस करना, कैमरे के साथ बात करना, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है. मैं अक्सर हमारे चैनल पे मैं जाता हूँ बलूचिस्तान में, तो मैं कहता हूँ कि आप लोग शेरज़ाल हो, आप बगैर ठक ठक के घर में घुस जाती हो. वो कह रहे कैसे? मैंने कहा हर घर में TV ऑन करो कि महविश अब्बासी बैठी हुई है, तो आप लोग अच्छी तरह कुरैशी अब्बासी के साथ जोड़े तो कुरैशी जी, कुरैशी जी, तो महविश कुरैशी सॉरी जी. तो आप लोगों में, हमारे बच्चियों में, हमारे माशरे में आप लोग अवेयरनेस पैदा कर सकती हो बनिस्बत दूसरों की. देखो आप लोग रोल मॉडल हो. आप इधर इस कुर्सी पे बैठना, किसी और को बिठाओ. मैं शुरू में एक दफ़ा गया था इंटरव्यू देने के लिए, यकीन करें हर तरफ से कैमरा आया, ऐसे लग रहा था कि मुझे कोई शेर खा रहे. तो ये कैमरे को फेस करना, लोगों को फेस करना, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है. जैसे आप लोग भी शेरज़ाल हो. बहुत शुक्रिया. तो देखिए इंसान को अपने लिए, दूसरों के लिए जीना है. बिल्कुल बिल्कुल. इस माशरे में हम लोग बहुत, हमारे माशरे में आप चले जाए अंदरूनी सिंध में, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों में, लोग कितने बेवस हैं. अभी तक वही ज़िंदगी गुजार रहे कि वो सहाबों के दौर में लोग खुद आटा वो कर रहे हैं. मतलब ये है कि जिसको अल्लाह, मैं समझता हूँ
جو آدمی دو ٹائم کے روٹی کھاتے ہیں, اس کے بچے اسکول جاتے ہیں, اپنا گھر ہے, وہ بہت بڑا اللہ کا اس پہ احسان ہے. بے شک بے ہمیں شک. یہ نہیں چاہے کہ ہمیں پورا ہمارے دنیا ہو جائے. یہ انسان قیامت تک ہر چیز کہتے ہیں کہ آخر یہ میرا ہو جائے, یہ میرا ہو جائے. نہیں, بس انسان کو 2 ٹائم کا روٹی مل جائے, عزت سے زندگی ہو جائے, گزر جائے, یہ بہت بڑی بات ہے. بنگل صاحب مجھے لگتا ہے مسئلہ ہی یہی ہے نا کہ ہم اس سے زیادہ ہی مانگتے ہیں, اور پھر جب زیادہ آ جاتا ہے تو اس سے زیادہ مانگتے ہیں. بالکل بالکل. یہ جتنے معاشراتی طور پہ ہمیں اسپیسیفکلی فائنینشیل طور پہ ہمیں مسئلے نظر آ رہے ہیں نا, وہ میجورٹی جو مسئلے ہیں, ہاں لوگوں کے ساتھ ایکچوئل بھی مسئلے ہیں, لیکن میجورٹی جو مسئلے ہیں نا وہ اسی بات کے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں خرید پا رہے, ہم یہ نہیں کھا پا رہے, میرا بچہ فلاں اسکول میں نہیں جا سکتا, فلاں یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا, ہم اس گاڑی میں نہیں گھوم سکتے, ہم اس گاڑی میں نہیں گھوم سکتے, ہم 4 ایسیاں گھر میں نہیں چلا سکتے. مسئلے زیادہ ہمارے یہ ہیں. کمپٹیشن ہے, بس گاڑیوں کی کمپٹیشن ہے, کپڑوں کی کمپٹیشن ہے, گھروں کی کمپٹیشن ہے. یہ خواہ اپنے آپ کو ہم لوگ تکلیف دے رہے ہیں بخدا. میں جب بھی دعا کرتا ہوں میں بولتا ہے اللہ مجھے 2 ٹائم کے کھانا دے دو, اتنا مجھے دے دو, میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں. اگر اللہ مجھے پیسہ دیتے ہو, دولت دیتے ہو, پھر میرا دل جگر بڑا کرو کہ میں غریبوں کی مدد کروں. اتنے اگر ارب روپے کے مالک ہے, اس کی اگر ساتھ والی پڑوسی بھوکے سو جاتے ہیں, وہ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا. بے شک پوچھا جائے گا. انہن سبن شین تے ظاہر وقتاً فوقتاً اساں ڈفرنٹ جگہوں تے ڈفرنٹ پروگرامس میں ॻाल्हाईंदा ई रहंदा आहियूं. ऐं वरी सब थोरो सो तव्हांजा लफ्ज़ भी मैं ज़रूर शामिल कंदमि कि हमने सुना बड़ा है कि शायर लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, जिस तरह सिंगर सेंसिटिव होते हैं, शायर भी बड़े सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा एहसास होता है. हाँ जी. और आपने भी आपकी शायरी में देखा गया है कि आपने हर किसी के लिए शायरी की है. बिल्कुल की हुई है. किसी एक सिन्फ में नहीं की, आपने हर इंसान के लिए शायरी की. मेरे ख्याल में शायद मेरे से पहले ट्रांसजेंडर पे नज़में नहीं लिखी गई थी. औरत के लिए बहुत सारे लोगों ने शायरी की थी, ट्रांसजेंडर के दर्द को नहीं बयान किया गया था. फिर जैसे मतलब एक मजदूर के लिए शायरी, पब्लिक के लिए शायरी जितनी मैंने की है, मोहब्बत की शायरी एक अलग मामला है, वो हमारे शुरू से हमारे क्लासिक में एक चीज़ शामिल है. और ये जो आप अभी मीर साहब से गुफ्तगू कर रही हैं कि रिज़्क़ की गैर मसावी तकसीम के मामलात हैं सारे, जैसा आपने गाड़ियों का कहा ना, बेसिकल मसला भी यही है कि हम लोग मतलब अब मेरे पास रिज़्क़ आ भी गया है तो मैं बजाय देने के मैं हमेशा यही सोच रहा हूँ कि मैंने इससे बड़ी गाड़ी लेनी है. तो ये गैर मसावी तकसीम जो है हकूक़ की, ये हमारी सारी जो हकूक़ के इस्तेकाक है, ये सारी इसी की वजह से, सारे मसाइल इसी की वजह से. अगर कभी हमारे ये जो तकसीम है ना हकूक़ की, ये अगर बराबर हो जाए, ये अगर मामलात मसावी हो जाए, सब कुछ ठीक हो सकता है. मसला इतना गुर्बत नहीं है. गुर्बत तो है भी सही, ये नहीं जैसा आपने कहा कि गुर्बत है, बिल्कुल मसाइल हैं. मसाइल रियासत की वजह से इतने नहीं. उन्होंने फरमाया इंसान को इंसान के लिए जीना चाहिए. तो वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना तात के लिए कुछ काम न थे करोबियां. बिल्कुल. तो मेरी इबादत के लिए तो फरिश्ते भी बहुत थे. इतने फरिश्ते हैं लातादाद जो कभी सजदे में खड़े हैं, कभी रुकू में खड़े हैं, कभी क़याम में खड़े हैं, कोई हज़ारों की तादाद में खड़े हैं. मुझे इबादत के लिए इंसान को मैंने पैदा ही नहीं किया. मैंने इंसान को इंसान का दर्द समझने के लिए पैदा किया. जब अल्लाह इंसान को बना रहा था तो फरिश्तों ने कहा मेरे रब इसको क्यों पैदा कर रहे हो, ये तो ज़मीन पे जाकर फसाद करेगा. तो फरिश्तों ने सवाल किया था अल्लाह से, तो अल्लाह ने कहा ये मेरा नुमाइंदा है, ज़मीन पे मैं अपना नुमाइंदा भेजने लगा. तो अब अल्लाह के नुमाइंदे, जिससे खालिक कायनात खुद कह रहा है कि ये मेरा नुमाइंदा है, वो नुमाइंदा ज़मीन पे आके खून रेजियाँ कर रहा है, वही जो फरिश्ते कर रहे थे, हक तलफियाँ कर रहा है, और वो सिलसिला बुला के वो सारा कि उसकी वजह बेसिक यही है कि हमारा नफ्सियाती मसला, इंसान बुनियादी तौर पर हरीस है, फितरी तौर पर हरीस है, लालची है वो कि बस ये भी मेरे पास हो, ये भी मेरे पास हो, हुक्मरानी हो, सारा कुछ हो. वो नफ्सियाती मसला है हमारा. और अब वो मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की, अब वो सिलसिला बढ़ रहा है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा. अच्छा जी, एक दफ़ा मैं किसी अपने दोस्त डॉक्टर के साथ बैठा था, मैं डिस्कस किया, मैंने कहा सबसे पहले हमें इंसान बनना चाहिए, उसके बाद आलिम हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जर्नल हो, जो भी हो, पहले इंसान. तो कह रहे क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैंने कहा आप देखिए, इससे पहले जो मरीज़ आए थे आपने उसको 7 दवाइयाँ लिख के दे दी, उसमें 3 एक्स्ट्रा नहीं था, उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसको आपने लिख के दे दिया. फिर मैंने बहस क्या, कह रहे बिल्कुल. मैंने कहा तो आप तो इंसान नहीं बन गए ना, आप इंसान को इंसान बनने चाहिए. बखुदा अल्लाह ताला ने कायनात में हमें भेजा है ना कि जाओ अपने आप की तकलीफ़ें बर्दाश्त करो. ये नहीं
کہ جب اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرو, غریب کو نچلا دکھاؤ. یہاں تک ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ آپ کبھی فروٹ کھاتے ہو وہ چھلکے ایسی جگہ پہ پھینکو تاکہ آپ کے پڑوسی نہیں دیکھے, ان کو وہ احساس کمتری میں نہیں جائے. ابھی اللہ نے سب کچھ دیا ہے, لیکن کیا ہے, ہم وہ لالچی بن گئے, ضرورت سے زیادہ فیسلٹیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جی ایسے ہی, ضرورت سے جو زیادہ چھلانگ لگاتے جا رہے وہ نقصان میں چلے جاتے. خالق کائنات نے خود فرمایا ہے کہ میں یہ جو مزدور کے ہاتھوں کے چھالے ہیں, میں ہزاروں محراب, ہزار سجدے, رسول خدا نے فرمایا ہزار سجدوں والے محرابوں والے ان پہ قربان کر دوں, یہ جو ہاتھوں کے چھالے ہیں ان پہ. اور ایک ہم ہے کہ مطلب ٹھیک ہے عبادت کرنی چاہیے, لیکن جب خالق خود فرما رہے ہیں قرآن میں بھی کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ معاف ہو جائے گی. دیکھیے یہ جس آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں تو حقوق العباد بھی تو کوئی چیز ہے نا, بالکل وہ بھی تو عبادت ہے. بالکل ہم نے اس کو عبادت نہیں سمجھنی, اصل عبادت بھی ہوئی ہے. بالکل, کیونکہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں, بینگ اے مسلم ہم سب جانتے ہیں کہ شاید جو عبادت نہ کی گئی, میں اس میں شاید ہمارے کافی سارے مولانا صاحب ابھی ہمیں سن رہے ہوں گے, لیکن یہ بھی تو کہا گیا ہے نا کہ جو معافی, کیونکہ خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, شاید اس عبادت نہ کرنے کی معافی مل جائے, لیکن جو انسان کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کی معافی وہی انسان دے گا جس کے ساتھ آپ نے کیا ہے, جس کے ساتھ آپ نے ان کا جو حق ہے وہ چھینا ہے, اس کی معافی تو اسی نے دینی ہے, اور وہ بھی پھر آپ ہی کے جیسا انسان ہے. سب سے بڑی بات یہ, تو جب آپ اس کا حقوق کھا رہے ہیں تو وہ آپ کی معافی نہیں کھا جائے گا. یہ اس بارے میں ہم نہیں سوچتے. خیر, یہ ایک بڑی بحث آئی, ایک وہ بحث آئے جی کا ڈیپ بہ گئی, یہ بڑی ڈیپ کانورزیشن ہے مجھے لگتا ہے. اور ہاں, اور پھر ہمارے پاس مسئلہ یہ کہ ہم جب اس کانورزیشن میں پڑھتے ہیں تو ہمارے پھر وہ کہتے ہیں فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں, الگ الگ جگہ سے الگ الگ چیزوں پہ فتوے جاری ہو جاتے ہیں اس بات پہ. خیر جی, پر وہ عبادت جیکا انسانن جلا کا آسانی ॾेई कई वेंदी आहे, उन इबादत जा जेके ॿ हिस्सा आहिनि उहे असां सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि. तव्हांजी पूरी ऑर्गेनाइजेशन हली रही है अल्हम्दुलिल्लाह. आप शायरी के अंदाज से ही नज़्म पेश करता हूँ. बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रही थी कि हमारे लोग जितने देख रहे हैं, और ये बातें हकीकत हैं, बिल्कुल हकीकत है, लेकिन आप जैसे लोग जो लफ्ज़ हमारे नाजरीन तक पहुँचाते हैं, कुछ देर के लिए सही, लेकिन उनको सुकून ज़रूर पहुँचाते हैं. जी, मोहब्बत है आपकी, अल्लाह आपको खुश रखे. वो आपने हसासियत की बात की, मीर साहब ने भी जी. तो मगरिब में किसी ज़माने में शायरों के लिए और जो लिखने वाले थे, राइटर्स थे और साइंसदान, उनके लिए एक अलग बस्ती बना दी गई थी, उसका नाम एलिया रख दिया गया कि यहाँ पे जो है इनको हर चीज़, हर फैसिलिटीज़, तमाम सहूलियात इनको मैसर की जाए कि इनको जो है वो लोगों के साथ ज़्यादा इनका वो ना रहे, क्योंकि ये इतने हसास लोग होते हैं कि ये उन चीज़ों को अगर फेस करना, वो बीच में आड़े आ जाती हैं उनकी शायरी के, उनके आर्ट के, तो उनकी मुसफ़री के और उनकी तख्लीकों के जो है वो मसाइल, जैसे फरमा रहे थे ना मीर साहब के आजकल के जो मसाइल हैं. लेकिन मसला ये है कि जब तक आप उन मसाइल को, उन तकलीफ को भोगेंगे नहीं, तो फिर वो अंदर से वैसा लावा निकलता भी नहीं है. तो एक नज़्म इसी हवाले से है. हमारी धरती के सारे मसाइल भी हैं, सिंध के भी वही मसले हैं, बलूचिस्तान के भी वही हैं, और हमारे सराइकियों के भी वही हैं, तकरीबन मिलते जुलते मामलात हैं. रियासत से भी ज़ाहिर सी बात है गिले शिकवे हैं लोगों को, इंसानियत से भी हैं, और ये मामलात. मैं एक नज़्म मीर साहब के लिए पेश करता हूँ, आपकी नज़र भी. अदालतां दी सड़क बुलेंदे असाडे पैरां ते नील पै गए, अदालतों की सड़कें ढूंढते हुए हमारे पाँव के नीचे नीले छाले पड़ गए हैं. अदालतां दी सड़क बुलेंदे असाडे पैरां ते नील पै गए, असाडे बालां दे पैर भेडां दे पिछू भजदे, हमेशा धरती दे तपदे पिंडे ते थर्मामीटर दे वांग रह गए. जी, वेलकम बैक. अच्छा, ॻाल्हियूं कुझु अधूरियूं रहिजी वियूं हुयूं, कुझु नज़मूं हुयूं जेके शुरू थियूं हुयूं ऐं जेके ख़त्म कोन थी सघियूं, उन्हीं नज़म की तरफ हलजे. जी, मैं आपको नज़्म सुनाता हूँ. तो मैं पहले नज़्म सुना देता हूँ, फिर उसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट भी करता हूँ. जरूर. अदालतां दी सड़क गुलेंदे साडे पैरां ते नील पै गए, साडे बालां दे पैर भेडां दे पिछू भजदे, हमेशा धरती दे तपदे पिंडे ते थर्मामीटर दे वांग रह गए. असाकू डाची दी लाल बोडी ते गां दी गानी न वेल दिता, जो गल गलावे को देख सकदे. असां न दीवे दा तेल गोला, हमेशा असां न दीवे दी गाल सोची, हमेशा दीवे दा तेल गोले.
असां न काने कलम बणाए हमेशा छपरां दे काने फोले वाह मैं कुए ख्वाबां चाहदे सबकत कदाही सोची जो तेरी धरती दा पेरू रहना समाज क्यों है मैं कुए ख्वाबां चाहदे सबकत कदाही सोची जो तेरी धरती दी भुख अजल तेरी वस्ती दी भुख अजल तू पहाज क्यों है ये तेरी वस्ती दा पेरू रहना समाज क्यों है कदाही सोची जो तेरे तन ते लीरा चोले दा राज क्यों है तू नहीं सुचेंदा तू नहीं समझदा तू सिर्फ बकरियां वदा चरेंदे तू सिर्फ टिब्बे दी चोटी ते बह के वल्लोड़ोली वदा सुनेंदे जे हुण न सोची ते तेरियां नस्लां ते कू अखेसन ने तेरियां फसलां ते कू अखेसन तू आजड़ी है ते कू जरूरत नीली बकरी दी सिर्फ गानी बेसूद पग्गू बेसैत खुस्से ते सड़दे हुक्के वीरान देरे ते त्रुटियां जीपां साख लबदे असां वडाई दे दावेदार हैं असां वडाई दे दावेदार हैं तमाम रकबे बना में सरकार टुर गए तोड़े तमाम रकबे बना में सरकार टुर गए तोड़े मुंह अजण भी जमीनदार है असाडे छोले ते लस्सी मक्खण असाडी धियां दा लेख ना हन हयात लुटियां ओ लो करे दी हयात लुटियां दी अपनी किस्मत असाडे पेरे हंडा न सगियां असाडी जुतियां दी अपनी किस्मत। बात ये थी कि अदालतें ढूंढते हुए हमारे पैरों पे छाले पड़ गए नील पड़ गए हमारे बच्चे सारी जिंदगी भेड़ बकरियां चराते रहे उनके हाथ में एक स्टिक थी और सारी जिंदगी वो धरती का जो कितने सेंटीग्रेड उसका जो है वो थर्मामीटर की तरह वो उसको नापते रहे उसके मौसम को गर्मी में उनके पैर जलते रहे और सर्दी में उनके पैर ठठरते रहे मगर कोई ना उसका अजाला हो सका। हमें सारी जिंदगी भेड़ों बकरियों ने ये वक्त ही नहीं दिया कि हम कभी चिरागों की बात सोच सकें। हम वो जो काने काट के हम कलम बनाते हैं उसको कलम बनाने के बजाय हम सारी जिंदगी छप्पर बनाते रहे उससे झोंपड़े बनाते रहे उन झोंपड़ों से ही हमें वक्त नहीं मिला कि हम उनको कलमे बना सके। मुश्ताक सबकत हमारे सराइकी की शायर है वो कहते हैं मेरे ख्वाबों में आकर मुश्ताक सबकत मुझसे बार बार पूछता है मुझे झंझोड़ कर कि कभी आपने सोचा है कि आपकी नस्लों की भूख आपके गले में क्यों पड़ी हुई कभी आपने सोचा है कि आपकी बस्ती में हमेशा लोगों के कमीज क्यों फटे हुए हैं इनके चोले क्यों नहीं है इनका कभी आपने सोचा है कि आपकी नस्लें किस तरफ जा रही हैं। आप तो सारी जिंदगी बकरियां चराते हुए किसी टीले पे बैठ के सारी जिंदगी बांसुरी बजाते रहे और उन बकरियों को हाँकते रहे। अगर अब आपने न सोचा अगर अब भी आपने लोगों से सवाल न किया अपने हकूक की बात नहीं की तो आपकी आने वाली नस्लें आपको गिरबान पकड़ के कहेंगे जाओ आप तो आजड़ी हैं आप तो बकरियां चरने वाले चरवाए हैं वहां पे बैठो और सिर्फ आप बकरी की जो है वो गानी कहते हैं जो उसके गले में हार डालते हैं तो आप बकरी की गानी उससे पूछें गाय की गानी पूछें उसका हार पूछें। तो हम तो टूटी हुई जीपें बड़े बड़े पुराने देरे और बड़ी बड़ी पगड़ियां और खुस्से उनमें हम इज्जत ढूंढते हैं उनमें हम साख ढूंढते हैं बजाय हकूक मांगने के बजाय अपने हकूक पूछने के उनमें साख ढूंढते हुए हम अपने बड़े होने के दावेदार हैं। तमाम रकबे तमाम हमारी जमीनें हमसे छीन कर किसी सरकार की सूरत में किसी के नाम अलाट करके किसी भी बहाने हीले से करके वो कहीं जा रही हैं और हम अभी भी खुद को जमींदार समझ रहे हैं बजाय अपने हकूक मांगने के बजाय कुछ भी करने के। तो हमारी लस्सी हमारा मक्खन हमारी जो देसी गिजाएं वो सारी चीजें वो जिनको पालते तो हम हैं उगाते तो हम हैं लेकिन वो हमारी बेटियां कभी नहीं खा सकी वो हमारे नसीब कभी नहीं हुई वो किसी शहर में जाकर किसी के नसीब होती हैं। वो जो चारे काटती हुई वो जो फसलों में बगैर जूतों के बगैर पूरे कपड़ों के फसलों में फसलें काटती हुई या कपास चुनती हुई या किसी भी सूरत में हमारी बहनें बेटियां उनके नसीब नहीं थे उन हयादारों की अपनी किस्मत उनके नसीब और जो हमारे जूते थे वो हमारे पाँव को नसीब न हो सके। हमारे जो हमारे लेख में लिखे थे वो हमारे पाँव उस्तर साहब ने कहा था जदे पेरे उस्तर जन्नत है उनके पेरा हेड जूती कहनी जिसके पाँव में अल्लाह ने जन्नत रखी है उसके पाँव में जूते नहीं। तो ये हमारी धरती का अगनुहा था जो मैंने आपकी बारगाह में पेश किया। और ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप मुआशरे की अक्कासी इन अल्फाजों में करें बड़ा मुश्किल होता है और मुझे लगता है कि हम न जाने कौन सी ऐसी दुनिया है जिसमें हम कहीं खो गए। हकीकतें तो ये हैं दुनिया की हम न जाने कौन सी अपनी आसाइशें हैं जिसमें हम कहीं खोए हुए हैं। असली मसले तो लोग यहाँ हैं जहाँ हमारी नज़र नहीं जाती लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह वरी वही ॻाल्हि चवंदमि त असां उन्हनि ब्लेस्ड कंट्रीज़ मां आहियूं त हिन वक़्तु बि असां वटि अहिड़ियूं वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन्स आहिनि
अहिड़ा वेलफेयर विरहाईंदड़ इदारा आहिनि, अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके हिन वक़्तु बि अहिड़नि माण्हुनि जी साराह लहनि था। मेंगल साहब, किथे का ॻाल्हि थी रही हुई और आप फरमा रहे थे कि को घर आहे जेको तव्हां ॾियणु चाहियो था, उन जे बारे में ज़रूरु चाहींदमि। थी सघे थो त हिन वक़्तु को अहिड़ो माण्हू को असां वटि बि काफ़ी सारा अहिड़ा इदारा ठहियल आहिनि जॾहिं तव्हां सिंध में ॾिसो था, जंहिंमें आम माण्हू, आम हिकु डॉक्टर हथु विधो आहे उन ज़मीन में, ऐं पब्लिक ऐं प्राइवेट पार्टनरशिप सां ॾाढो ख़ूबसूरत हॉस्पिटल ऐं हेल्थ केयर सेंटर ठहिया आहिनि। हिकु दफ़ो तव्हांजे लफ़्ज़नि में ज़रूरु चाहींदमि मुंहिंजी सिंधी में अनाउंसमेंट ॻाल्हायां उर्दू में, जंहिं में तव्हांजी दिलि चवे। मैं लेकिन बड़ा खूबसूरत दुनिया एक में जहाँ पे मुखिर हजरात है, देखिए हम हर एक परिंदे की अपना एक उड़ान है। मैं बहुत बड़ा सरमाएदार नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल यही, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि मेरी जितनी भी लाइफ है वो दुखी और गरीब लोगों के लिए मैं वक़्फ़ करूँ। मेरा आज मैं इस धरती के चैनल की तवस्सुत से मैं इन दोस्तों को गवाह करता हूँ कि मेरे एक घर है, 1 एकड़ पे है, उसमें 22 कमरे हैं। उसकी लागत तकरीबन 15 से 14 करोड़ रुपये है। अगर कोई हॉस्पिटल कैंसर के बनाना चाहता है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के मैं उसमें फ्री देता हूँ। अगर कोई कैंसर हॉस्पिटल बना ले, माशाल्लाह, सिर्फ मैं अपने कपड़े उठाऊंगा, जितने भी वो है। देखिए, मैं करीब से कैंसर वाले मरीजों को देखता हूँ, अल्लाह गवाह है कि मुझे रोना आता है कि वो बहुत ख्वार है, लेकिन अगर इस दुनिया में वो ख्वार है, शायद अगले जन्म में, क़यामत के दिन में वो अजीम लोगों में शुमार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे शायरी की मौलवी साहब ने, यकीन करे मेरे बाल उठ गए उनने। देखिए, हमारे यहाँ पे इतनी गुर्बत है, इतनी परेशानी है। अगर कोई इस चैनल के तवज्जो से कोई भी स्कूल बनाते हैं यतीम बच्चों के लिए, मैं उसको 100 एकड़ देने के लिए तैयार हूँ। कोई आ जाए। हम चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए मदद करें। यकीन करें मैडम, हम गवर्नमेंट में होती, सियासत एक इबादत है। अगर आप किसी को बोलो कि मैं सियासतदान हूँ, आपको न जाने किस अंदाज से देखता है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आज हल्फिए बोलता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं 15 साल मिनिस्टर का PS रहा हूँ, 800-700 लोगों को मैंने अपार्टमेंट किया। अगर 1 से 1 रुपये ले लूँ, मेरे लिए जहन्नुम वाजिब हो। क्या मैं नहीं जी रहा हूँ? मुझे रोटी नहीं मिल रही? सबसे बड़े इंसान के कैरेक्टर होना चाहिए, बेशक, इंसान को किरदार होना चाहिए। अगर अल्लाह आपको एक मौका देता है तो आप गरीब लाचार मिस्किनों की मदद करें, उनकी तकलीफें सुने। ये जो बड़े बड़े शख्सियत है, अल्लाह उस पर राजी है। मैं कभी कभी बैठता हूँ कि अल्लाह मुझे एक समाजी कारकुन बनाया। अगर हम मुझसे नाराज होते थे, शायद मुझे कोई लैंड माफिया बनाते थे या मुझे कातिल बनाते थे। ये अल्लाह की, जो अल्लाह जिसको इस तरह बनाते, अल्लाह के वो, अल्लाह को वो इंसान पसंद नहीं है। इंसान देखे, बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह ने उनको वसाइल दिया है, और ख़ासकर स्पेशली कराची के लोग बड़े सखी है। आप जिस हॉस्पिटल में जाओ, वेलफेयर्स के फंड है और काम करने वाले लोग हैं, तो क्या हमारे पास अरबों रुपये हो, हम लोग 2 रोटी के ज़्यादा हम लोग खाएंगे भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और कुछ नहीं करते कि दुखी इंसानों की बात सुन ले, बस बेवाओं के सर पे हम लोग हाथ रखें। ये भी बहुत बड़ी नेमत है। बेशक बेशक ऐसा ही है। और आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप ट्रैवल करके हर उस इंसान तक, हर उस बीमार तक पहुंचते हैं जिन तक कोई और नहीं पहुंचता। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर आप ये नहीं भी कर सकते, अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में मुलाजिम है, अड़ोस पड़ोस में आपके चौकीदार हैं, कोई दुकान वाला है, कोई रिक्शा वाला है, कोई बस ड्राइवर है, कोई वैन वाला है, आपको आपके बच्चों को स्कूल लेके जा रहा है, आप करीब में ही किसी की मदद कर लेना, तो भी न जाने आप कितने सवाब कमा लें। और शायद यही छोटी छोटी नेकियां ही हैं जो हमें आखिरत में काम आ जाएंगी। इंसान बड़ा गुनहगार है, तो शायद यही नेकियां जो आपको आखिरत में काम आ जाएंगी। अच्छा, हिकिड़ो ख़ूबसूरत कॉम्बिनेशन आहे जंहिंजे लाइ मां ज़रूरु ज़िक्र करणु चाहींदमि। त असां हिकु सिंधी प्लेटफॉर्म ते वेठा आहियूं। ही मुंहिंजे मुल्क जी, मुंहिंजे कल्चर जी ख़ूबसूरती आहे त असां हिकु सिंधी प्लेटफॉर्म ते वेठा आहियूं। मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ,
آپ بروہی ہیں, آپ سرائکی ہیں, بات ہم اردو میں کر رہے ہیں. یہ کتنا ہی خوبصورت کمبینیشن ہے جو کہ اچانک مجھے کلک کیا کہ بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے جو کریٹ ہو رہا ہے, جہاں ہم سرائکی بھی سن رہے ہیں, ہم بروہی کی بھی سن رہے ہیں, ہم سندھی بھی سن رہے ہیں, ایسا اردو بھی اردو پیا. یہ ہماری دھرتی کی زبانوں کا حسن ہے, حسن ہے بالکل. میرے خیال میں ان کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے. ہاں, اور ایک اور کچھی بھی ہے ہمارے پاس, وہ ایک اور زبان ہے. تو یہ ڈفرنٹ کمبینیشن ہے. ہاشم بھائی کچھی میں کوئی لائن نہ تھی نہ تو سگے جی کا سمجھ میں سلام علیکم سلام میرے کو کچھ چھا حالا ٹھیک ہے اتنا کچھ چاہیے چلو کچھی بھی شامل کیا جو پروگرام بس انہیں سمجھ میں ہم کو نہیں تو انہیں سمجھ میں بھی نہیں. مطلب بخدا میں آپ کو سیریسلی بتا دوں, مولوی صاحب بیٹھے, سندھ کے لوگوں نے سب کو اپنے سینے سے لگایا. ہم یہ ولیوں کا اولیاؤں کا شعر ہے. بے شک ایسے اس نے جتنے بھی قومیں تھے یہ آ کے سندھ میں بس گئے, اور میں سمجھتا ہوں ہمارا دوسرا گھر سندھ ہے, اور سندھ نے سب کو سینے سے لگایا. بلوچوں کو گھر دے دیا, زمینیں دیے, مہاجروں کو زمینیں دیے, یہاں پہ ہندو آباد ہے. واحد ہمارا صوبہ ہے سندھ کہ وہ سب کو برداشت کیا, سب کو اپنے سینے سے لگایا, سب کو انہوں نے زیرو سے ہیرو بنایا. سندھی بالکل, اور سندھ والوں سے ہمیں بہت محبت. یہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا بالکل شہباز قلندر کا دیس ہے. یہ اولیاء یہاں پہ ان سرزمین پہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایسے اولیاؤں کو اپنے گود میں لے لیا ہے. تو یہ ان کی زمین ہے. ظاہر ہے کہہ رہے جس طرح کے لوگ رہیں گے تو اس طرح کی ان کی سوچ رہے گا. تو یہ سندھ کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سندھ کے سندھیوں کے رت میں محبت تھا, رت میں محبت ہے. واہ جی واہ, ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि कई. ऐं तमामु ॿोलियूं ॾाढियूं प्यारियूं आहिनि, ॾाढी ख़ूबसूरत आहिनि. ऐं जंहिंमें जेतिरियूं बि मुंहिंजे मुल्क में मुंहिंजे हिन सूबे में जेतिरियूं ॿोलियूं ॻाल्हायूं वञनि थियूं बेशक ॾाढी ख़ूबसूरत आहिनि. बजाए इन जे त असां ॿोलियुनि जे वेड़ में वञूं, उन्हनि शयुनि ते कमु कयो जेको एक्चुअली असांखे इंसान ठाहिनि ऐं इंसानियत जो मुज़ाहिरो पेश कनि. अच्छा, हिकु ॿी ख़ूबसूरत शइ जेका हिन वक़्तु मुंहिंजे अॼु असां सभई ब्लैक में बि आहियूं, یعنی آخر یہ پروگرام کے اینڈ میں کیوں سب چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں نا. ہم پروگرام کے سٹارٹنگ میں بڑے جذباتی ہو, پہلے ہم موسم میں پھنسے ہوئے تھے, پھر ہم جذباتی میں پھنسے ہوئے تھے, اوپر سے لے کے پاؤں تک بولے ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے, وہ کلر کرا دیا بالوں کو, وہ الگ بات ہے. اچھا جی, چاہیندم تہانجا खोड़ सारा परिस्तार अहिड़ा भी आहिनि जेके मोहब्बत भरियूं तव्हांजूं शायरियूं ॿुधंदा आहिनि. का नज़म उन्हनि जे लाइ बि मैं आपके लिए एक नाज़म पेश करता हूँ. हाँ जी. फिर आखिर में मैं एक प्रोग्राम के एंड पे आपकी धरती टीवी चूंकि नाम है तो धरती के हवाले से एक शेर में एक लाइन आखिर पे पढ़ दूंगा. बहरहाल ये नज़म आपके लिए मैंने बचा कर रखी हुई थी, आपके लिए पढ़ना चाह रहा था. बिस्मिल्लाह. ये तो सही से पढ़िएगा, हम क्या पता हम चुरा लें. आशिफ भाई नहीं, आप कोई मसला नहीं. वैसे आप मीर साहब, ये एक औरत के जो फीलिंग्स होती हैं, जो मसाइल इस दौर में होते हैं, तो वो शायर एक औरत बन के ही कुछ सवालात कर रहा है मुआशरे से या किसी से, पता नहीं किससे कर रहा है, पता नहीं उस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स होंगी जब ये नज़्म हुई होगी. बहरहाल ये एक औरत के ही सवालात हैं कुछ कि कदाई रक्षे च बैठी अल्हड़ पिछू स्कूटर भजा के थके तबाह के सोचे जो तेरा हवा दे नाल रिश्ते. कदाई रक्षे च बैठी अल्हड़ पिछू स्कूटर भजा के थके तबाह के सोचे जो तेरा हवा दे नाल रिश्ते. कदाई होटल विचू निकलदे होए प्यू ते धी बारे बदगुमानी तो सोच हटी फतूर छटी. कदाही मजलिस जलूस दे विच कहें दी धियां दो लुक के देखदे हो शर्म आवी ज़मीर खावी. कदाही शहवत शऊर देवी, कदाही उखड़े हुए साह संभलनी या होश वलनी तो बह के सोचें. तू नहीं सुचेंदा जो मेरे सीने ते लगियां कब्रां च कितने तैं वर्गे मुर्दा मर्दां दे रिज़्क पल देन ते साह संभल देन. तैं मेरी तखलीक की ते पसली दिती है जेड़ी बहिश्त दे विच मैकू ते लगदे तू हो पसली वदा गुलेंदे. तू मेरे सीने को क्यों फुलेंदे. तू नहीं सुचेंदा जो तेरियां रंगां दे विच भरे हुए गलीज मादे ते तै को इतना दीवाना कीते, नमाज विच भी ते हवा जई को निशाना कीते. कदाही हवा तू घिन के अज तोणी अपने सोहणे सलूक की देखे ते मेरी मरियम मलूक की देखे. कदाही हाबील बन के बदनाम कर घिनण कोलू रज वने, या कदाही पुल्ले दे रूह वेसा को छोड़ के कल्ले भज वने. या कदाही काबे च हूरां गोलण तू अक वने, या साकू पेरां तले लताड़न तू थक वने ते खलो के देखे. जो तेरी जिंदगी दी पहली पौंच तक मेरी सरिश्त लबसी, फटे हुए पेरां दे हेठ तक बहिश्त लबसी. ये तेरी किन्ही गलीज अजल तू पलीद सोचां दे पहरू जिंदगी दे 4 ॾींह तई बहिश्त तैं नाल फकत गुजारा भी नहीं चकीता.
کوئی ایڈی محل آئی تیری آنکھیں خدا تو تے کو ڈسن گوارا بھی نہیں سکی. تو یہ تھی کہ کبھی اب رکشے میں بیٹھی ہوئی کسی معصوم عورت کے پیچھے موٹر سائیکل بھگاتے ہوئے آپ تھک جائیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا ایک رشتہ ہے ہوا کے ساتھ, وہ ہوا کی بیٹی ہے اور آپ ہوا کے بیٹے ہو. سوچنا چاہیے کبھی مجلس جلوس سے نکلتی ہوئی کسی کی بیٹیوں کی طرف تکتے ہوئے, کبھی کسی باپ کو اپنے بیٹی کے ساتھ ہوٹل سے نکلتے ہوئے دیکھ کر یہ بدگمانی کرنا کہ یہ کس صورت میں آ رہے ہیں. تو یہ تھک جائیں جب تو پھر سوچنا کہ میرے سینے سے آپ کو رزق ملتا ہے, آپ جیسے مردوں کو میرے سینے سے رزق ملتا ہے تو آپ جوان ہوتے ہیں, ورنہ نہیں ہو سکتے. تو آپ کو تو اتنا شہوت نے تنگ کیا ہے, آپ کے دماغ کی غلاظت نے, کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے مقدس کام کرتے ہوئے بھی عورت پہ نشانہ بازی کر رہے ہوتے, آپ کی سوچیں کہیں پہ لگی ہوتی. نماز میں بھی آپ نے عورت کو نہیں چھوڑا. کبھی دیکھنا کداہی ہوا تو گھن کے آج توڑی, ہوا سے لے کر وہ ہوا اور آدم کا جو ایک رشتہ تھا اور اس میں جو ایک ہجر تھا, اور ہوا تو گھن کے آج توڑی, آج تک دیکھ لے کہ آپ نے کیا سوچا, آپ نے کیا کیا میرے ساتھ. اور میری مریم کو بھی دیکھیں کہ وہ کتنی پاک اور پاکیزہ ہے. جناب مریم پہ بہتان لگے تھے کچھ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا. تو میری مریم کو دیکھیں کہ وہ کتنی مقدس ہے, کہ اللہ بھی اس کے بارے میں آیات نازل کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ مقدس ہے, یہ سچی ہے. اور کبھی ان ساری چیزوں سے جب تھک جائیں, کبھی آپ کو حوروں کا لالچ کعبے میں دوڑتے ہوئے طواف کرتے ہوئے تھکا دے, تو پھر رک کر 2 منٹ کے لیے ٹھنڈی سانس لے کر سوچنا کہ آپ کی زندگی کا جو پہلا قدم آپ نے رکھا تھا اس وقت میری انگلی آپ کے ہاتھ میں تھی. میری انگلی کے بغیر آپ چل نہیں سکتے تھے اس وقت. اور کبھی دیکھنا جب یہ تھک جائیں آپ ظلم کرتے ہوئے, مجھے پاؤں کے نیچے دیتے ہوئے, کبھی مجھ پہ بربریت کرتے ہوئے, سوال کستے ہوئے, مجھے تماچے مارتے ہوئے کبھی تھک جائیں, تو پھر دیکھیے گا کہ میرے جو پھٹے ہوئے پاؤں ہیں, دراڑوں والے جو پاؤں ہیں, ان کے نیچے بہشت اللہ رکھی ہوئی. تو آپ کی سوچ کی وجہ سے, سوچ کی غلاظت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا دور کیا, بہشت سے نکال کے زمین پہ بھیج دیا, اور ساری زندگی کے لیے اس نے کہا میں آپ کو نظر نہیں آؤں. اب ملاقات روز محشر ہوگی. تو بڑی یہ احترام عورت کے حوالے سے ایک کچھ لائنز تھی, بڑی خوبصورت لائنز تھی, اور بڑے خوبصورت طریقے سے معاشرے کی اصل حقیقات پہ آپ ماشاءاللہ آپ لکھتے ہیں, اور ہر حقیقت پہ لکھتے ہیں. دھرتی ٹی وی کے لیے کوئی لائن آ رہی تھی؟ ہاں, وہ دھرتی ٹی وی کے لیے میں کہہ رہا تھا. اصل میں مسئلہ یہ ہے, مشتاق یوسفی صاحب ہمارے اردو کے ادیب تھے, انہوں نے فرمایا تھا کہ شاعری جو ہے وہ ایک زندہ انسان کی طرح ہوتی ہے, لیکن اس کی جو تشریح ہے وہ اس کی لاش ہوتی ہے, جو صرف دکھائی تو جا سکتی ہے کہ اس طرح کی صورت تھی, لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ شاعری اصل تو اسی زبان میں ہی لطف کرتی ہے, لیکن چونکہ اب سرائکی اس سے زیادہ مجھے ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں بتانا, وہ لطف تو نہیں میں دے سکتا اس طرح کہ میں اس کو شاید ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ شاعری کی تشریح اس انداز سے نہیں کی جا سکتی جس طرح, کیونکہ جب شاعر لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت اپنی کیفیت مزاج میں. تو 2 لائنیں وہ دھرتی کے حوالے سے کہ اساں جو دھرتی تے پیر رکھسوں تو سارے پیراں کو چمسی دھرتی, اساں کو منزل ودی گلے سی اساں تے اتلے سفر کرے سوں, ابے مزارن جتھاں ہوائیں چراغ جلدے بجھا دیتے ہیں, اساں ہے کل کی دے مست دیوے اساں ہوا نال شر کرے سوں. اتنی سرائکی تو مجھے لگتا ہے ہم سب کو آتی ہے, اتنی سرائکی یہ لفظ پہنچ جائے. وہ بڑے ڈیپ میننگ ورڈز تھے جو آپ باقی شاعریوں میں آپ استعمال کرتے ہیں, یہ تو بڑی آپ نے وہ ہماری عام زبان میں کہا, سادہ گلابی زبان ہم اس کو کہتے ہیں, ذرا ذرا پیاری زبان جو سمجھ آ جائے, تو یہ تو آپ نے بڑی پیاری زبان میں آپ نے یہ والے شعر لکھے, اور مجھے لگتا ہے ہم سب کو اس کی تشریح بالکل پتہ ہے اور سمجھ آتی ہے. تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ ہونے کے لیے, پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. مینگل صاحب تہاں بڑی مہربانی ہے, اگر ہوجن ضلع پروگرام میں شامل تھے جلا پنے خوبصورت گالی حسانی پروگرام میں شامل کرن جلا, یہ تو خوبصورت کم کرن جلا, دعا ہے تو یہی تام نہ صرف بلوچستان جی کنڈ کنج پہ, پر مکھے لگے تو پاکستان جی ہر کنڈ کنج میں پہنچو. تہاں جی آرگنائزیشن روشنی سوشل آرگنائزیشن ایک وڈے پیمانے تے کم کرے تاکہ اساں جو عام مانو جو ہے ان میں لطف اندوز تھی سکے. تھینک یو سو مچ اگر ہوجن جلا. آخر میں ہاشم بیتان جو آواز جلدی سے شامل کیوں تھا ناظرین, تہاں سے ملاقات انشاءاللہ صبح تھی تیستے ہیں سبنی کی رندہ اجازت. اللہ حافظ. جانے نہ جانے خدا ویڑے آباد میرے, میں تیرے قربان
इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता, तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता, भर के जहर प्याला मैं तां पे पीता। ओ कामिल मुर्शिद मैं तां पागल थैया, ओ कामिल मुर्शिद मैं तां पागल थैया, तेरे इश्क न जाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क न जाया कर थैया थैया। इस इश्क दे जंगी विच मोर बोलेंदा, इस इश्क दी जंगी विच मोर बोलेंदा, सानू के भला ते काबा सोना यार दिसेंदा, सानू घायल करके फिर खबर न लिया, सानू घायल करके फिर खबर न लिया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। तेरे इश्क नचाया कर थैया, इश्क नचाया कर थैया, ओ तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। बुल्ले शाह नू संतोषा इनायत बुए, बुल्ले शाह नू संतोषा इनायत बुए, जिसने मैनू पुआ है चोले सा बिच सुए, जामे मारी अड्डी मिल पैया है भैया, जामे मारी ये अड्डी मिल पैया है भैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर